The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मदीना से उस बेहतरीन कामयाबी के बाद मुसब रजी अल्लाह ताला अन्हु अगले हज से पहले मक्का वापस आ गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसब रजी अल्लाह ताला अन्हु से इस बेहतरीन खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। पैगंबरी के 13वें साल के दौरान बहुत से लोग मदीना से हज करने के लिए आए। उनमें 70 से ज्यादा मुसलमान उस वक्त मक्का हज के लिए आए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुश्किल वक्त में देखकर उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा महसूस हुआ। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों की मदद करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने रात के वक्त हज करने के फौरन बाद एक खुफिया तौर पर मिलने का इंतजाम किया। इस मुलाकात को बुरे लोगों से बिल्कुल खुफिया रखने के लिए मदीना के वो तमाम 73 मुसलमान आधी रात में खुफिया तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो भी उनके साथ मौजूद थे। वो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज की तरफ से बहुत परेशान थे। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना के मुसलमानों से कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में तहफ्फुज और इज्जत दी गई है, और अगर वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज के बारे में बिल्कुल यही जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उन लोगों को उन्हें मदीना नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत अच्छे मुसलमान थे। वो तमाम खुशी खुशी इस बात पर रजामंद हो गए कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जान की बाजी लगाकर भी हिफाजत करेंगे। वो लोग ये भी जानना चाहते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो क्या वो उन लोगों को अकेला छोड़ देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और जवाब दिया कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे और वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जन्नत में जाने के शौक में हर कोई बहुत ज्यादा पुरजोश था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने के लिए तैयार हो गया और अल्लाह के नाम पर इस बात का हल्फ उठाया। नंबर 1, वो हर हालत में अल्लाह और उसके पैगंबर के अहकामात को मानेंगे। नंबर 2, अपनी दौलत को जरूरत के वक्त अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, लोगों को अच्छी नसीहत किया करेंगे। नंबर 4, हर काम अल्लाह के लिए करेंगे और बुरे लोगों के मशवरों से दूर रहेंगे। और नंबर 5, पैगंबर की अपने घर वालों की तरह हिफाजत करेंगे। मदीना के मुसलमानों को एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करना इतना आसान नहीं है। अगर वो उनकी हिफाजत करते हैं तो उन्हें अपने मालो दौलत से हाथ धोना पड़ेगा, या तो उन्हें उन बुरे लोगों के साथ लड़ाई करना पड़ेगी, या उन लोगों को पैगंबर की हिफाजत करने के जुर्म में कत्ल कर दिया जाएगा। पर मदीना के मजबूत मुसलमानों ने पैगंबर का हाथ पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह की बुरी ताकत से हिफाजत करने का वादा किया। माशाअल्लाह, उन्होंने इस्लाम के लिए हर चीज की कुर्बानी दी। हाँ, दरअसल उस वक्त मक्का के लोगों ने उस अजीम पैगंबर को खो दिया था और मदीना ने उन अजीम और आखिरी पैगंबर को जीत लिया था। जब हर एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा किया और अल्लाह ताला के नाम पर इस बात का हल्फ उठाया तो पैगंबर ने उन लोगों को उन्हीं में से 12 सरदारों को मुंतखब करने को कहा। अचानक एक बुरी आवाज ने उन बुरे लोगों को पुकारा और उन्हें उस खुफिया मुलाकात के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुरी आवाज को धमकाया, ए अल्लाह के दुश्मन, बहुत जल्द मैं तुमसे निपट लूंगा।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً اپنے بستروں پر چلے جائیں۔ اگلی صبح کیونکہ ہر کوئی اس شیطانی آواز کے بارے میں بات کر رہا تھا جو انہوں نے پچھلے دن سنی تھی، تو ان برے قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خفیہ ملاقات کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ پاگل ہو گئے اور مدینہ کے لوگوں کے پاس ایک گروہ کی شکل میں آئے تاکہ اس ملاقات کے بارے میں مزید جان سکیں۔ مدینہ کے تمام مسلمان خاموش ہو گئے، لیکن مدینہ کے دوسرے لوگ جو کہ مسلمان نہیں تھے وہ اس خفیہ ملاقات کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے قریش لوگوں کے سامنے اس ملاقات کے بارے میں جاننے سے انکار کر دیا۔ قریش ان لوگوں پر یقین کر کے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ بعد میں قریش کو اس خفیہ ملاقات کی سچائی کا پتہ چل ہی گیا، لیکن اس وقت تک مدینہ کے مسلمان پہلے سے ہی مدینہ کی طرف اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ وہ برے قریش انہیں پکڑنے کے لیے ان کے گھروں کی طرف دوڑے۔ ہر کوئی بھاگ نکلا تھا، لیکن ایک مسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پکڑے گئے۔ ان برے لوگوں نے انہیں باندھا اور مکہ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ تو کیا مدینہ کے لوگوں نے انہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ مدینہ کے لوگوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے مکہ پر حملہ کرنے کا سوچا، لیکن قریش کے دو کاروباری بندوں کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، لہٰذا اس دوران ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاگنے میں مدد کی۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گروہ کے ساتھ دوبارہ مل گئے اور ہر کوئی بحفاظت اپنے گھر کو پہنچ گیا۔ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ اس خفیہ معاہدے کے بعد اسلام میں ایک نیا موڑ آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے مسلمانوں نے خفیہ طور پر بہت سے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 20 اور مسلمانوں نے کھلے عام مدینہ چھوڑا اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ انہیں روک سکے۔ 2.5 مہینے کے اندر اندر تقریباً تمام مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے۔ مکہ میں بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے تھے جو کہ مدینہ ہجرت نہ کر سکے، لہٰذا پیغمبر کو ان لوگوں کے ساتھ وہیں رکنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، علی، صہیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے ساتھ رکنے اور مکہ چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے کو کہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بہت تیز اونٹ تھے۔ مکہ سے نکلنے کی تیاری کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اونٹوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہے تھے، لہٰذا اب وہ بہت مضبوط اور صحت مند ہو چکے تھے۔ We provide everything we create for free and are committed to keeping it that way for millions of Muslims and non-Muslims all over the world. 100% of our operations are crowdfunded from our generous audience. We want to continue our dawah mission and we can do so with your help. All donations are tax deductible and Sadaqah Zariyah, which continues to benefit you when you pass away from this world. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your generosity and may Allah subhanahu wa ta'ala give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.